ओ इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् जप्रयाति तेजं देहं स जाति परमांगति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दिव्यात्मन आज ये मंगलमय सुप्रभात समस्तंकर जीवन मंगलमय हो, समस्तंकर जीवन आनंद एवं सुख शांति भरी जाऊ यही प्रार्थना करी मंगलमय भगवान को पाखरे निजको समर्पित कर दे जीवन रे थिबा समस्त दुख शोक अशांति की भूली जीवा पाई तांकरी चिंता तांकरी चेतना एवं तांकरी आशीर्वाद को पाथय करी आज आमे जाउचे पुनर्बार आमर पूर्व प्रसंग आमे जेउठारु आमे यो शास्त्रीय प्रसंगटी सत्संग माध्यम आलोचना करुले आमे जेउठार रखीचे पुनः सेठारु आरंभ करने को जाउछे। तेणु आपण मानकर देखिए जे यही जो वेद वेदांत बा वैदिक शास्त्र कथा आलोचना करा जाउथिला से वैदिक शास्त्र को वैदिक शास्त्रर अन्यतम अंग है दर्शन शास्त्र। अर्थात दर्शन अर्थ जहाँ हमको देखे दिए, जहाँ हमको चिन्ह दिए, जहाँ हमको जड़े दिए, अर्थात आमर आखि की जे खोली दिए, अर्थात जहाँ आमर आखि थाई मध्य आम देखुचे कि बुझी पारुने जानी पारुने, जी आमको आखि की खोली दिए, जे देखे दिए, जे हृदयगम कर दिए, ताहा हूँ दर्शन शास्त्र। से दर्शन शास्त्र को आपणकर षड दर्शन कह जाए एवं ताकू 6 जन वेदाचार्य बा 6 जन ज्ञानी व्यक्ति बा पुरुष जहाँ ऋषि बोली कह जाई परिवो से मान ही ताकू प्रणयन करथिले। गौतमस्य कणादकस्य कपिलस्य पातंजलि व्यासस्य जैमिनश्चापि दर्शनानि षडएवहि। अर्थात गौतमंकर हला दर्शन शास्त्र विषय रे लिखे जना पड़िबो जे गौतमंकर हला न्याय शास्त्र एवं कणादकंकर होउची वैशेषिक शास्त्र, व्यासंकर होउची वेदांत दर्शन शास्त्र, पातंजलिंकर होउची योग दर्शन शास्त्र, कपिलंकर जहाँ को आम कहूचे जे कपिल देवंकर जो शास्त्र ता होउची सांख्य शास्त्र। एभली भाव में आम जैमिनीकर मीमांसा शास्त्र ये षड दर्शन कहगला। ये जो षड दर्शन शास्त्र रहिला ये षड दर्शन गुड़िक मुख्यतः यह वेद को भित्ति करी एवं वेद को किभली भाव में ग्रहण करिथिबा व्यक्ति माने ठीक ठीक भाव में ताकू बुझी पारिबे एवं वेद मंत्रर प्रसार प्रचार ठीक भाव में हो पारिबो एवं वैदिक धारा ठीक भाव में किभली भाव में रक्षा करा जाई पारिबो एवं निर्भुल भाव में केमती ताकू समस्ते ग्रहण करी कदर्थ करिवे नाही सेही कथा को आख्या कर रखी अनेक शास्त्र प्रणयन होईछि, उपनिषद माने प्रणयन होईछन्ति एवं सेथिरे मध्य षड दर्शन आसुछि। सेठी होछि व्यासदेवंकर होला वेदांत दर्शन, कपिल मुनिकर होला सांख्य दर्शन, कणादकंकर होला वैषयिक दर्शन एवं गौतमंकर न्याय दर्शन, जैमिनींकर होला मीमांसा दर्शन, पातंजलिंकर होला योग दर्शन। एही भाव में षड दर्शन आसिला। यही प्रकार दर्शन शास्त्र को प्रणयन कर सारिबा परे वेद वेदांत उपनिषद एवं चतुर्दश जो विद्या आदि ये समस्त कथा को पढ़ाई बा बुझापी अन्य पाखे उपस्थापन करने गुरु परंपरा क्रम आम मानकर ताकू प्रतिपादित करने से आमर गुरुकुल आश्रम मान प्रतिष्ठा करागला। से समय व्यासदेवों द्वारा प्रथम गुरुकुल जो आश्रम प्रतिष्ठा करा जायथिला ताकू विभागकरण करा जायथिला। सेथिरे प्रथम थिला आचार्य, श्रोत्रिय एवं अध्यापक एवं प्रवक्ता ये 4 प्रकार भाव नियुक्त करा जाउथला। आचार्य एहांकर भूमिका हला विद्यार्थी मानक उपयुक्त वैदिक संस्कार कराइबा। आचार्य माने कौन करिबे ना जने जदि विद्यार्थी जाउथला सेटिकी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुंग पाखक ब्रह्म विद्या साधन करिया पई जेतले जाए शिष्य सेतले से कौन करंती ना तत् विज्ञानार्थं स गुरु मेवाभिगच्छेत् समिति पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ
से ब्रह्मनिष्ठ क्षत्रिय गुरुंग पाखु जो से जाए जो आचार्य प्रथम कौन करती ना ताहाकू उपयुक्त वैदिक संस्कार कराई दे गर्भगृह को प्रवेश अर्थात तांकर जहाँ जहाँ आवश्यक रही से जो संस्कार रही से शिक्षा से संस्कार को से प्रदान करी तांको बुझे दियंती जे गुरुकुल रहिले कौन करिया पड़िबो केमती अध्ययन करिया पड़िबो केमती सोइबा पड़िबो केमती उठिया पड़िबो एठार खाद्य कौन पेय कौन एवं एठी चिंताधारा कौन एठी केमती वेद अध्ययन करले करिया हेले एठी केमती बसवास करिया पड़िबो समस्त नियम निष्ठा एवं संस्कार को आचार्य माने शिष्य मानकु अवगत करांती एवं गर्भगृह प्रवेश पर गोटे संस्कार कर जमी उपनयन संस्कार रही से विद्यार्थी मान संस्कार करिकी से गुरुकूल बा से विद्यालय प्रवेश कर दियंती आचार्य माने तापरे आसिला द्वितीय स्तर रे आसिला श्रोत्रिय श्रोत्रिय मानकर कर्तव्य होची शिष्य मानकु निर्भुल भाव में आवृत्ति कराइबार ढंग को से शिक्षा दियंती वेद को केमती को छंदरे आवृत्ति करा जिवो वेदांत को केमती आवृत्ति करा जिवो एवं सामवेद को केमती ज्ञान करा जिवो एवं ये छंदबंध सहित किभली भाव में ताकू भल भाव उच्चारण करा जिवो ये समस्त कथा को क्षत्रिय माने ताकू शिष्य मान को प्रदान करती अध्यापक काम हला एमाने वेद वेदांतर जो अंग सब रही ठीक भाव निर्भुल भाव में व्याख्या करी सरलीकृत भाव में शिक्षा देवा आचार्य कर्तव्य आउ जो मैंने होती आश्रमर अध्यापक से माने कौन करती ना या शिक्षा दियंती एवं प्रवक्ता कहले जो आश्रमर अध्यक्ष जी आश्रमर मुख्य जी सी कौन करती ना जो संध्या मुदापना हुए संध्या समय पर पिला माने संध्या मुदापना करी प्रार्थना कर सारापर जो निजर जो बसा घर रही जो से शिक्षा करती से फेरी आसती से जाकि जे अध्यक्ष पहुँचती समस्त एकत्रित करती बुझती जे आज प्रत्येक दिन जो पाठ बा तुम जहाँ शिक्षा कल तुम कौन मन रखी बा से पढ़ला बेले तुम कौन बुझीपारना तुम कौन रही मन भितर से माने समस्त कथा को पचारि बुझती आश्रम जो अध्यक्ष ताको अत्यंत सहज सरल भाव में फेर आउ थे संध्या समय बुझे दियंती आज आम जहाँ ट्यूटोरियल क्लास बोली कहुच्छी संध्या समय निजे आश्रम अध्यक्ष जहाँ दिन सारा वेद वेदांत पर पाठ पढ़ा जाइए जहाँ को से अभ्यास करी आउ जहाँ कि रही जाए आश्रम अध्यक्ष करते तेणु जो गुरुकूल जो आश्रम टी प्रतिष्ठा करागला अनेक आश्रम तो थिला किंतु प्रथमे व्यासदेव कौन करिसेंती ना ये वेद वेदांत किभली भाव में भल भाव में या प्रसार प्रचार यार करा जाई परिवो ये केमती समस्त पर पहुँची पारिबो एवं समस्ते केमती याको निष्ठापर भाव पाठ पढ़ी पारिबे श्रृंखलित भाव में पढ़ा जाई परिवो एवं गुरुकुल आश्रम रहिले केमती से माने दूरेई रही अन्य विषय वासना से माने दूरेई रही केमती निर्भुल भाव में से मनोवृत्ति को निवेश कर पढ़े से पाठशाला बा गुरुकुल आश्रम को प्रतिष्ठा कले व्यासदेव एवं से विभाग रखिले गोटे है आचार्य विभाग गोटे है क्षत्रिय विभाग आ गोटे है अध्यापक विभाग आउ जन है अध्यक्ष विभाग ये समस्त विभाग को सब जड़े जड़े महान महान ऋषि मान से प्रतिष्ठित करते जमी पूर्वर कहते जे ऋग्वेद को पठन करने से पैलंगु देले एवं यजुर्वेद को वैशायन को देले एवं सामवेद को जैमिनी की देले एवं सुमन्यु को देले कहा कौन ना अथर्ववेद देले एवं तांकर शिष्य परंपरा क्रम से पाठ पढ़ेले तबे ये मन रखा पड़ो जदि व्यास होउछन्ति हम सर्वश्रेष्ठ गुरु कि जो गुरुकुल प्रथम जो यूनिवर्सिटी जहाँ जो प्रथम गुरुकुल से प्रथम प्रतिष्ठा करा जाइथिला सेतबेल समय से गुरुकुलर प्रथम जी आमको गुरु भाव में आमको पाठ पढ़ाऊले सी होउछन्ति चिरनमस्य तांका ना हूँ मन रखु पैल एवं आउ जन ना हूँ वैशंपायन एवं आउ जन ना हूँ जैमिनी एवं आउ जन ना हूँ सुमनु अर्थात पैलंग द्वारा प्रथम ऋग्वेद को जी पढ़े ऋग्वेदर विशेषज्ञ जे प्रथम ऋग्वेद को आमको पढ़ाऊले आमर गुरुकूल ना हूँ पैल श्याम समस्त आचार्य एवं तापर जे आमको शिक्षा दौले जमी आज आम अच्छे जड़े पॉलिटिकल साइंस पढ़ेब कि इतिहास हिस्ट्री पढ़ेब कि आम जोग्राफी पढ़ेब कि इकोनोमिक्स पढ़ेब जमी प्रत्येक विभाग अच्छी आज हम पाठ पढ़ुचे से गुरुकुल आश्रम जे प्रथम थे अध्यापक थे जे आम सब पाठ पढ़ाऊले से भितर प्रथम आमर अध्यापक थे किए ना पैल थे ऋग्वेदर एवं यजुर्वेदर जे अध्यापक थे वैशंपायन एवं सामवेदर जे अध्यापक थे से होउछन्ति जैमिनी एवं जे आमर अथर्ववेदर थे से होउछन्ति सुमनु
ଏବଂ ଇଏ ସମସ୍ତ ବେଦ ବିଭାଗରେ ଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଆହୁରି ଏହାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଏ ବିଭାଗ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବେଦ ବିଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁରାଣ ବିଭାଗ। ପୁରାଣ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ସେଥିରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ। ଯେ ପୁରାଣକୁ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲୋମହର୍ଷଣ। ଲୋମହର୍ଷଣ ଋଷି ଏତେ ମେଧାବୀ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଯେତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ବେଦ ବେଦାନ୍ତର ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ଲୋମହର୍ଷଣଙ୍କର, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋମହର୍ଷଣଙ୍କ ପୁରାଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯେ କି ମାନେ ସେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାସକୃତ ସମସ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣକୁ ସମସ୍ତ ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରୋତ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ଲୋମହର୍ଷଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ପଢ଼ଉଥିଲେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ, ଯେଉଁ ପୁରାଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ, ଭବିଷ୍ୟ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ ପୁରାଣ, ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣ, କୁର୍ମ ପୁରାଣ, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ଭାଗବତ ଇତ୍ୟାଦି ଯେ ପଢ଼ଉଥିଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ବା ଶ୍ରୋତ୍ରୀୟମାନେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରୋମମୂଳ ସବୁ ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ରୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା, ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଉଥିଲା, ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭାବରେ ବିହଳିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ମାନେ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ବୁଝେଇ ପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲୋମହର୍ଷଣ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋମ ପୁଲକିତ ହୋଇକି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ରୁ ବିଗଳିତ ହେଉଥିଲା ପୁରାଣ କଥା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲାବେଳେ ବା ଭଗବାନ ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଶୁଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପୁଲକିତ ହେଉଥିଲା, ଶିହରଣ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଲୋମହର୍ଷଣ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରାଣ ବିଭାଗକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସୌତି ବା ସୁତ ମୁନି ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଭାଗବତରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଏବେ ସୁତ ସମ୍ବାଦ ଅଛି, ସୁତ ମୁନି ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଭଳି, ପିତା ତାଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ପିତାଙ୍କ ଭଳି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାବାନ ଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ପୁରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ପାରୁଥିଲେ, ପୁରାଣକୁ କହିପାରୁଥିଲେ, ପୁରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟ। ଏହି ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାସଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିଭାଗ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବେଦ ବିଭାଗ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁରାଣ ବିଭାଗ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଇଏ ଯୋଡ଼ି ବିଭାଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ୟାକୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ନିୟମ ସବୁ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଗୁରୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମର ଯିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୁଦାମ ସୁବଳ ଆଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଗୁରୁକୁଳରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସାନ୍ଦୀପନି। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସାନ୍ଦୀପନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକରି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରହି ଗୁରୁକୁଳରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ କୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ବିଚାରଧାରା ନଥିଲା। ସେଠି ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଆସୁଥିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଠି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଆସୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସୁଥିଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ, ଧନୀ ଆସୁଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଧନୀ ଆସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସମାନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ଖାଇବା, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ତୋତ୍ର ବନ୍ଦନା କରିବା, ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ଏ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁକୁଳରେ ଗୋଟିଏ ପିତାଙ୍କର ଯେମିତି ସନ୍ତାନମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଭାଇ ଭାଇ ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ ଭାତୃଭାବରେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ, ସେଠି ବାଛନ ଥିଲା ଯିଏ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ ଆକୁ ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ବା ଅଧିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ଯାହା ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ଆରମ୍ଭରୁ ନିର୍ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସମାନ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମାନ ଥିଲା, ବେଶ ପୋଷାକ ସମାନ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସମାନ ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଜି ପୂଜାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ କେତେବେଳେ ସୁଦାମା ସୁବଳ ଆଦି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର। ଦିନକର ଗୁରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ସୁଦାମା ସୁବଳଙ୍କ ସହିତ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କେମିତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୁରୁନିଷ୍ଠାର କଥା ଉଠୁଛି ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ। ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ଯଦି କେହି କହେ ଯେ ମୁଁ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ମୁଁ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି,
बा गुरुଙ୍କ पाखरे नतमस्तक हेबिनी गुरुଙ୍କ आज्ञा पालन करिबिनी ताले से विद्या लाभ करि परिबोने। तेणु से कहुचे मंत्र मूलं गुरुर वाक्य शिष्यर प्रथम कर्तव्य हूँ गुरुकुल आश्रम गुरुंर वाक्य को अक्षर अक्षर पालन करवा। भगवान कृष्ण मध्य निजे जदिओ से सर्वज्ञ अन्य मान शिक्षापी आम मान शिक्षापी सी दिने शिष्य होती शिष्यर प्रकृत कर्तव्य कौन सांदीपनिक आश्रम रही से शिक्षाटा को आम देते जे मु भगवान हेले मध्य मोर गुरु प्रति केमती निष्ठा कारण मु बर्तमान शिष्य भूमिकार अच्छी सी गुरु भूमिकार अच्छा मुझे शिष्यर कर्तव्य ठीक पालिबी नहीं अन्य मैंने कि पालिबी तेणु मुझे प्रथम पालन करी मत देखिक अन्य पालन कर कारण महाजन जन गतस्व पंथा महते जहाँ आचरिबे इतरे ताहा ही करेंगे। तेणु भगवान निजे कृष्ण गुरुकुल आश्रम से दिन सी गुरुंर आज्ञा जाइछन्ति जंगल को काठ हाणियापी एवं काठ हाणिक से नहीं आसुचन्ति एवं तांकर सुदामा सुबल सांग मान सहित सी एकाठी सांग होकर खाऊँच ये उच्छिष्ट खाऊँच सी उच्छिष्ट खाऊँच सांग होकर खेलुंट सांग होकर शोचुंट से कौन प्रकार समान भाव से उच्च नीच भेदभाव नाला से गुरुकुल आश्रम उपयुक्त विद्या उपयुक्त शिक्षा दि जाऊला। आज जदि आम जो गुरुकुल आश्रम आज प्रतिष्ठा करें आम जदि से कथा को आज आपणे नवा आज जदि शिक्षक माने जो मैंने अध्यापक रही से आचार्य माने जो मैंने गुरुकुल आश्रम से से आदर्श को आज मानि ने शिष्य मान प्रति कर्तव्य निष्ठा रही शिष्य माने उपयुक्त भाव में गुरुंक प्रति स्नेह श्रद्धा सम्मान रखिए ताल आज विद्या से भाव भी अध्ययन हो पार से उपयुक्त शिष्य आसवे उपयुक्त शिक्षक माने भी हो पारे किंतु आज से जो परंपरा जो गुरुकुल आश्रम तैयारी होता आज देख विद्यालय सेमती ना वेतनभोगी कर्मचारी भाव में शिक्षक माने बा अध्यापक माने बा आचार्य माने नियुक्त अच्छा सी पैसा को लक्ष्य रखिंट एवं कर्तव्य कर्म ड्यूटी की देखुं मु केते समय पर्यंत ये पाठ पढ़ेबी किए पढ़ले के न पढ़ले के शिष्य मानकर गुरुंक प्रति जो भक्ति भाव रहा था से कृष्णकर शांति से भाया आज ना किंतु जदि पुनराय से भाव में गुरुकुल आश्रम को बा विद्यालय बा शिक्षालय गुड़ी को से भाव में जब आम फेर से ढांचारे जदि आम परिचालना करवा निश्चिंत भाव में आज से दिन गुरु शिष्य परंपरा जो संपर्क थिला गुरु मानकर जो से जो गुरु मान जो मर्यादा दि जाऊँ आज गुरु मैंने से मर्यादा पाइबे और शिष्य मैंने उपयुक्त शिष्य हो विद्या लाभ कर समस्त यशस्वी हे ये कथा कहले कहबार आवश्यक ना आज जब आम यशस्वी हो पारे कहीं आम गुरु मानू सम्मान दौने गुरु मैंने तादृश शिष्य मैंने केते पाठ पढ़ले कि न पढ़ले सी मास शेष में अनैते मुझे मोर पाठ पढ़ली किसी पैसा पाई कुटुंब पोषिबी सी दरमा को अनैते समय को अनैते कि से सब नाला गुरु मैंने चेष्टा करते जत्पर नास्ती जे मु केमती मोर संस्कार मोर संस्कृति मोर कौलिक विद्या बा मोर समस्त विद्या को मो शिष्य मानक शिखेकी जड़े जड़े जन को उपयुक्त भाव में जड़े शिष्य भाव में जड़े विद्यार्थी भाव में जड़े विद्वान जड़े ज्ञानी भाव में केमी संसार उपस्थापन करी से समस्त बुद्धि विद्या को लगे दौले शासन अनुशासन लगे दौले केतले अनुग्रह करुले केतले शासन करी कठोर भाव में केतले स्नेह श्रद्धा करी विभिन्न प्रकार पुत्रवत से पालन करी शिक्षा दौले शिष्य मैंने से भाव में गृह आसला गृह जो भाव में जो कहती विलासपूर्ण जो मानकर व्यवहार गृह मध्य से तुलित गदे शोते कि राजा पुओ कि जमीदार पुओ सेमती नाला से आश्रम आसिकी माने साधारण तले शोते साधारण भाव में जो बिछना परा जाऊला कुश सज्जा से शयन करुले एवं कठोर भाव में से ठीक एति समय घंटा बाजू उठे खाद्य एति समय खाइबे एतिक आहार ग्रहण करेंगे कौ सात्विक आहार ग्रहण करेंगे कौ ऋतु को आहार ग्रहण करेंगे और कौन कौन से शिक्षा ये समस्त समान भाव में समस्त दि जाऊला गृहर कौन व्यवस्था नाला स्वतंत्र गुरुकुल आश्रम थिला ऋषि पिला माने ऋषि बालक भली प्रथम जीवनशैली की सेठी गठन करा जाउतला जने भल मनीष होगा हेले तांकर जीवनशैली भितर केमिति जन को माने प्रथम केमिति ताको आगो तैयारी करा जिवो आज कहुचे जे गोटे गोटे विद्यालय हूँ मनीष तैयारी कारखाना आश्रम मनीष तैयारी कारखाना किंतु कहीं से तो भल मनीष बाहर ना तार कारण है सेठी जो मैंने शिक्षा दौरान से निष्ठावान हो पार ना जो शिष्य मैंने जाऊँ शिक्षा करने से निष्ठावान हो पार ना तेणु सेठी गुरु संपूर्ण भाव में छाड़ी दि जाऊला पितामाता अभिभावक शिष्य को पुत्र पौत्र मान छाड़ी दौले जे आपण रहा आपण को कौन कर तेणु गुरु मैंने केमी पनिशमेंट देवे आप शुणी कृष्ण तो काठाणी जाऊे आपड़ से जाइए जो चरक सुश्रुत कथा जो आप देखिए से पठा जाते सी जाइए ये करने कही पानी माड़ी जाऊँ सी जाइए पानी बंध करने जाइए सी जाकि कौन कर शोई जाइए बंधरे
ପାଣି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ଯାଇକି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବିଲରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶିଷ୍ୟ ଯାଇକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଧରେ ଶୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚରକ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇକରି ଅନେକ କଥା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭାବ ଥିଲା, ଗୁରୁଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଶାସନ ଥିଲା, ଅନୁଶାସନ ଥିଲା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରେମ ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ସେ ତାହା ଅତି ସହଜ ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ତାହା ସବୁ କିଛି ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ସେସବୁ କଥା ଉଠିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସେତେବେଳର ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ତାହା ପୁରାଣରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯାହା ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ, ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର କଳ୍ପିତ କଥା ନୁହେଁ, ତାହା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାର କଥା। ଯାହା ବ୍ୟାସ କହିଲେ ପୈଳଙ୍କୁ, ପୈଳ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ, ଏଭଳି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମରେ ଯାହା ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ, ଯାହା ଗବେଷଣା କଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କାଳକ୍ରମେ ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅବତାରଣା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳରେ ରହିଲା ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଆଦି। ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ କରାଗଲା, ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପଭ୍ରଂଶିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ତାକୁ ଆଜି ପଢ଼ିବା ତା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳକୁ ଧର୍ମରେ ଗ୍ଲାନି, ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଆଉ କେହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ବା ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଶାସନ ଅନୁଶାସନ ତାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ଗୁରୁଜନମାନେ ରହିଲେ, ପିତା ମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବିଷୟ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ। ମୋର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବି, ଅନ୍ୟକୁ କେମିତି ଧ୍ୱଂସ କରିବି, ମାନେ ମୋର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବି, ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା କରିବି। ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏଠି ବ୍ୟଭିଚାର ଆସିଲା। ଆଉ ଧର୍ମକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ନା ଶାସ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନ ତାକୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଯାକ, ଦୁଇ ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ, ଇଏ ଉଭୟ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଜଣେ କୌରବମାନେ 100 ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେ କୁଟୁମ୍ବ ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ 5 ଜଣ, ସେମାନେ 5 ଭାଇ ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସିଏ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ। ଇଏ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମାନେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, କିଏ ଭାଇ କିଏ ଗୁରୁଜନ କିଏ ଲଘୁଜନକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଲା କୌରବମାନଙ୍କର, ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ବା ନିଧନ କରିବା। ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇକରି ମାରି ଦେଇକରି ହେଉ, ବା ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଅଭିଶପ୍ତ କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ହେଉ, ବା ବନବାସ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ଦେଇକରି ହେଉ, ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା କରି କେମିତି ଜଣକୁ ସବୁବେଳେ ମାରିବେ, ପରାଭୂତ କରିବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ କେମିତି ଜୟ କରିବେ। ଏ ଯେଉଁ ମହତ୍ ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଭୁଲିଗଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ସେଠି ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିଛି ନାହିଁ। ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା, ଯାହାର ଅବଦାନରେ ଏମାନେ ଆଜି ସେଠି ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ବଳିଦାନରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ଯାକ ସେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିବାହ କରିବିନି, ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବିନି। ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ, ଯେତେ ଦିନ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ଯିଏ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟର ପରାକାଷ୍ଠାର ସ୍ୱରୂପ, ଯିଏ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ। ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୁରୁଙ୍କ କଥା, ଦ୍ରୋଣଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି କେହି। ଆଜି କାହାରି କଥା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥ କୌରବମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି ହେବନି। ସେଥିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଦୂତ ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ରାଜସଭାକୁ, ଯେ କୌରବମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ବହୁତ ବିଧବା ହୋଇଯିବେ ଲୋକ ସବୁ, ବହୁତ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମରିଯିବେ, କେତେ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ମରିଯିବେ, ଲୋକ ବିଧବା ହୋଇଯିବେ, କେତେ ପିତୃହୀନ ହୋଇଯିବେ, କେତେ ମାତୃ ପିତାହୀନ ହୋଇଯିବେ, ସନ୍ତାନମାନେ ସବୁ ଶିଶୁମାନେ ସବୁ ଅନାଥ ହୋଇଯିବେ, ରକ୍ତର ନଦୀ ବହିଯିବ, ଏ ସଂସାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଆମେ କରିବାନି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ 5ଟା ପଡ଼ା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ରହନ୍ତୁ, ତମେ ତମର ନେଇକି ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କର, ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯେ ଏମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଆଙ୍କୁ ଇର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଇର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ରହିଛି, ଏମାନେ ଧର୍ମର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃସହ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ବି ସେଇଆ, ଜଣେ ଆଜି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ବା ଭଲ ଲୋକକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଜି ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖିବେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗିଥିଲା। ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମର କେତେକ ଲୋକ, ବିଜ୍ଞ ଲୋକ, ଗୁଣୀ ଲୋକ, ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଗିଛନ୍ତି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି, କିଏ ପ୍ରଫେସର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ଯେଉଁ ସେମାନେ କଲେ,
आमर संस्कृति आम परंपरा को नहीं से भाव में धूलुंठन करदे आप समस्ते देखी कदर्थ कले कले मैंने शिक्षित हो पाठ पढ़ी ताकू कौन विद्या कहुपर ये विद्या नुह ये हूँ अविद्या ये गोटे पेट पोषापी आम गोटे प्रोफेसर होइछे डाक्तर इंजीनियर होइछे किंतु प्रकृत बुद्धि विवेक ज्ञान शून्य आम हो आज ये भाव में आम भर सब देखिले व्यवहार कथबार्ता आम संस्कृति क्या बुझीपारुने आमर गुरु गुरुजन आम ऋषि मैंने प्रणीत कर विद्या ताकू अवैज्ञानिक कहले अवैधानिक कहले कि से विज्ञान अच्छी कि नहीं ताकू आम परीक्षा करने और से प्रकृत विज्ञान बहुत ऊर्धरे थे जो पर्यंत आज विज्ञान जापारे से पर्यंत जो पर्यंत विज्ञान जाइनी कहते बेले बेले कहते जे से सूर्य एमती हेले सूर्य को कहीं भगवान कहवा चंद्र को कहीं भगवान को कहवा तांकर पराग लगले तांको कहीं मानिबा अरे हिंदू धर्मटा एते व्याप्त सी कहे काष्ट पाषाण तरु तृण सकल घटे नारायण ये भगवान सबु जगार अच्छा अणु परमाणु रे अच्छा से दिन प्रहलाद देखला स्तंभ को ये अच्छा भगवान हाँ ये खुंट भितर भगवान अच्छा सेठू जदि भगवान बाहर आम जब काष्ट पाषाण तरु तृण आम शिवलिंग पूजा करूँ शिव को देखु काठर जगन्नाथ पूजा करूँ जगन्नाथ देखु आम जल स्थल वनगिरी आकाश तुम्भ लीला सबुठ ये व्याप्तता भितर जो ब्रॉड माइंड जो व्याप्तता भितर आम अच्छे ये भीतर ना से बुझीपार ना अरे पृथ्वी माता को जब वसुधा कह पूजा करें झाड़ा फेरुचे चलुचे बसुचे सब करुचे तथापि से माता कारण सर्वसहिष्णु तार सी आमको सब स्थान देती रही घर करने चलने शस्य श्यामला धरित्री ही आम खाऊचे बंचुचे ताकू माँ मानुचे जल पीऊचे जल ही जीवन ताकू भगवान मानुचे साप को मानुचे वृक्ष को देवता मानुचे चंद्र कहीं भगवान हेबे कौन सुविधा है भितर भगवान तो सब जगह सूक्ष्म भाव में अच्छा काठरे पाषाण अच्छा भगवान अच्छा जल स्थल अच्छा जल भितर प्राण रूप में अच्छा निश्वास वायु भितर वायु देवता से प्राण ना मरीज पवन मध्यम से सबुठ जब आम अनुभव कर भगवान तो चंद्र कहीं ना सूर्य कहीं ना से चंद्र जो पराग लगुच से समय आम मानुचे जमी आमर जदि कौन संतान संतति हो पिता माता हूँ तो तांकु जदि गोटे कौन रोग होदी कौन से समय देह असुस्थ रोचे कौन छाया मन में विषाद कालीमा आसूसी आम जमी समझे परिवार जाक दुखे आम दुखी होचु यहाँ वैज्ञानिक जदि नुहे मो साइकोलोजिकाली आप बुझाऊँ ए मनोविज्ञान को आप देखते भितर ये सब कथा ता भर अच्छे ये कथा को आम ये रखा और पुनराय ये जो कथा आम सारुचे आसंता रे जो सत्संग होगा जाऊँ आम पुणी ये से कथाटी आरंभ करवा आज आम ये रहा यही कथा कही ये विचारधारा रे आज सत्संग आम ये रखुचु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया ओम शांति।